Lam so notice to present and mang pillow ang tong no rong lagi sa debra matin ni kok bro kok tomaro kha. Jol ja khabo bagra roman script no ti kok shakai Facebook live of higher rung sung nai rok na. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज सवेरे मुझे एक फ़ोन कॉल आया और उस फ़ोन कॉल के बाद मुझे खबर दिया गया कि जो हमारे तिपरासा स्टूडेंट्स लोग हैं जो अपना कॉकबोरॉक का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनको उनका क्वेश्चन पेपर बांग्ला में है और वो बंगाली नहीं पढ़ सक रहे हैं, तो वो बहुत लोग ने अपना पेपर ब्लैंक सबमिट किया है। ये खबर सुनने के बाद मुझे दो चीज याद आया कि एक साल पहले जब हमारा स्टेटस को मेंटेन करने का बात हुआ था तो लिखा गया था कि वी कैन राइट द एग्जाम पेपर इन इंग्लिश, रोमन स्क्रिप्ट में हम लिख सकते हैं आंसर्स, और ये जो स्कूल एग्जाम्स होगा मैट्रिक का होगा वहां में जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो हमारे स्टूडेंट को अगर वो बांग्ला नहीं समझते हैं ये इसको ट्रांसलेट करके अपने हमारे स्टूडेंट को समझाएगा और तो वो अपना आंसर इंग्लिश में दे सकते हैं क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए। अब बहुत जगह में टीचर्स लोगों ने हेल्प किया है स्टूडेंट्स को ट्रांसलेट करने के लिए फ्रॉम बांग्ला टू इन इंग्लिश, सो दैट हम लोग आंसर इंग्लिश में लिख सकें। लेकिन दो तीन जगह में ये नहीं हुआ है। मैंने अपने यूथ को सवेरे ही TSF को फोन लगाया, हमालू जमातिया, जॉन देबबर्मा, मैंने TISF के स्टूडेंट से बात किया, अपने MLA विश्वजीत देबबर्मा जो पुराने TSF जनरल सेक्रेटरी भी रहे उनसे भी बात किया और मैंने कहा कि इमीडिएटली जाकर इसका रिपोर्ट लेकर आओ। मुझे रिपोर्ट मिला है कि कुछ स्कूल्स में देयर वाज नो कोऑपरेशन फ्रॉम द टीचर साइड टू द स्टूडेंट्स। मैं चुप बैठने के लिए तो आया नहीं हूं, अपने लोगों के लिए बात करने आया हूं। ठीक है, ये अलायंस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कहीं में लोकली किसी ने बात नहीं माना है तो इसके लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे। ये इशू बहुत सीरियस है। लैंग्वेज इज अ वेरी सीरियस इशू एंड इस बात को मैं चीफ मिनिस्टर से बैठकर मैं बात करूंगा। देखिए, एजुकेशन के नाम में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। आज वी ऑल नीड इंग्लिश एजुकेशन, बिकॉज अगर हमें इंग्लिश एजुकेशन मिलेगा तो कल हमारे बच्चे लोगों को अच्छा नौकरी मिलेगा, नॉट ओनली इन त्रिपुरा, नॉट ओनली इन इंडिया, बट अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज कंपल्सरी दैट वी लर्न टू रीड एंड राइट इन इंग्लिश। और कोई भी लैंग्वेज या कोई भी स्क्रिप्ट तो आज के दिन जब स्टेटस को का बात एक साल पहले हो चुका था कि स्टेटस को हम लोग मेंटेन करेंगे और टीचर्स लोग हमारे स्टूडेंट्स को ट्रांसलेट करेंगे बांग्ला में जो क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में लिखने के लिए, और आज स्टूडेंट्स कैन राइट द एग्जाम पेपर इन इंग्लिश। तो ये आज जो कुछ स्कूल ने कंप्लाई नहीं किया है उसके ऊपर एक इंक्वायरी भी होना चाहिए और हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा। एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलेगा अभी, लेकिन एक दूसरे का संग मिलकर ये जो कई जगह में ये जो हो रहा है, कई जगह में जानबूझ के हो रहा है और कई जगह में दे डूइंग दिस टू कीप आवर स्टूडेंट्स बिहाइंड। तो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स, आप भी आवाज उठाइए। हर चीज बुबागरा अकेला तो नहीं करेगा। मैं तो आपके लिए फाइट कर रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ मेरा भविष्य का बात नहीं है। आप भी आवाज उठाइए, आप भी बात कीजिए, आपका भी जो दिल का अंदर का बात है वो भी बात कीजिए। मैं तो कर रहा हूं, लेकिन मैं अकेला करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। एनीवे, ये इशू बहुत सीरियस है एंड मैं आने वाले 2-3 दिन में मुख्यमंत्री से मिलकर इसका सोल्यूशन निकालने का कोशिश करूंगा। और जो स्कूल ने स्टेटस को मेंटेन नहीं किया है, जो हमारा अग्रीमेंट हुआ था उसको लेकर लास्ट ईयर, वील हैव टू देन उनके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले दिन में हम क्या कार्रवाई करते हैं उनके अगेंस्ट, क्योंकि हम लोग तो चुप बैठने वाले नहीं है। मैं तो चुप बैठने वाला नहीं हूं। आई ऑल्सो आस्क ऑल माई MLAs, MDCs, अभी असेंबली सेशन आ रहा है, ये सवाल आप असेंबली में उठाइए कि क्यों जब स्टेटस को का बात किया गया था तो क्यों कुछ स्कूल में हमारे स्टूडेंट्स को कोई हेल्प नहीं मिला गया ट्रांसलेट करने के लिए बांग्ला क्वेश्चन पेपर से। हमको आवाज उठाना पड़ेगा। असेंबली में हम चुन के आए हैं तो असेंबली में भी उठाना पड़ेगा, असेंबली के बाहर भी उठाना पड़ेगा, और हम अच्छे तरीके से अपने किसी का लैंग्वेज के खिलाफ नहीं है, लेकिन
हमको बात तो करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हम लोग बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा. सो आई एम आस्किंग एवरीवन टू डू सो. वंस अगेन मैं TSF को फिर से बोल रहा हूं, हमालू जमातिया, जॉन देबबर्मा, मैंने आपको कहा था, आपने रिपोर्ट भी दिया है मुझे. मैं अगले 2 दिन में आपसे मिलकर इसके बारे कौन से स्कूल में कोऑपरेशन नहीं मिला टीचर से, इसके बारे भी हमको मालूम करना पड़ेगा. बेलाइनो हमबाई, थैंक यू. कतरा बाइक रेली खाइजांनाय फाइने 25 सालमारो YTF बदलनि बखाक्ते साउथ एरिया नि शाखा कक्थुमनि बखाक्ते YTF बदल र फाइने 25 सालमारिनि सालो कायसा कतर के बाइक रेली खाइना थांगि दंगो YTF बदलनि बखाक्ते साउथ एरिया नति अ बाइक रेली खाइजाकनाय बाइक रेली खाइना बागै कुथुम जाकनाय सागबारि रिमनकनि नखलाव हानि बागै कक्थुम पान्दा खाइका YTF बदल र ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा YTF नि बिसिंगतै कैसा फाइने 25 तारिख नतियै बाइक रैली कैसा ऑर्गेनाइज खालायजेहा तो बाइक रैलियो जों जत YTF रक एक लगे एंड थांसा खालायै जों बाइक रैली खालायनाय दिनै अ मासनि 25 तारिख मार्च मासनि 25 तारिखआव बाइक रैली आंनाय खानामनि जे मंगलबारनो खैनाय उयंनि मंगलबार खालायो तो बाइक रैलिया आं गबंनाय जतनो जिनि साउथनि जतगलो जे यूथ्स एंड सीनियर सिटीजन जे बाइक सालायनाय रंनो जतनो फायमानजो फैना बागै असिनि बाइक रैलियो गेदारिं आंनाय सागबारि स्कूल प्लेग्राउंड तो जों जत फायमानजो फैनाय रंनो जतनो जों बाइक ठक रैराय फ्री बाइक ठक जों जेसेटुको रैमान जों दुनाय जाति कोनो कारणे कोनो मुहूर्ते कष्ट गैयाखै तो चिनि किछुता रूट मैप आं साकलाय दुनाय चिनि ओ प्रेस मीट नि बिसिंगथै जों गेदारिं आंनाय सागबारि स्कूल प्लेग्राउंड सिरनि जों जुलाइबारि पेट्रोल पाम्प थाङै जों पेट्रोल लानाय बिनि परे जों जुलाइबारि बाजार दैखला हाबै रतनपुर शिवपुर मानिरामपुर धनंजय नगर गगन मुजा काली बाजार फुलसुरी बुद्धि मंगल पारा बल्लापारा मनु बाजार फरेस्ट ऑफिस रोड मनु बाजार फेयर सर्विस मनु बाजार सिंधु पाथर SFS स्कूल माइरा रांचाक मुठा कलासरा ओ जतटुको जे रूट दंमानि सी रूटनि बिसिंथैनो जों बाइक रैली खालायजानाय तो ओ बाइक रैलियो जों जत बरंनो फायमानजो फैना बागै कबावो जाति बुसकांनि सालो 25 तारिखआव जे बाइक रैलियो जत बरक फायै मानजा फैदों एंड चिनि अब चिनि सुदु ब्लक सिनिया चिनि जतटुको जे यूथनि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ब्लक जतगुलो जे तंनाय रक फायै मानजा फैना बागै आं कबावो जाति बुसकांनि सालो 25 तारिख साल मारियो बाइक रैलिनो नायथुथक मासां खायै जों जाति खालाय मानाखै बेनि बागै आं आनि ताकु फै बुखु सं जतनो फाय मानजा फैना बागै कबावो बोरै रगो फाय मानजा फैमानो चला रगो फाय मानजा फैमानो ओ बाइक रैलियो कोनो बादाखै 25 तारिख जों गेदारिं 8 तानिसिमि अंनाय तो 9 तानिसिमि जों बाइक मानजानाय जाति केबो ओ दिनो मिस ताखलायथों फाय मानजा फैना आंखों जिनि जतगलो यूथ दंनाय र एंड जे सिनि सीनियर सिटीजन दंनाय र फाय मानजा फैदि सिनि ओ बाइक रैलियो आं ते वैसा सानाय जे सिनि टाइमलाइन 25 तारिख ओ मासनि सागबारि स्कूल मातो टाइम सिनि 8टा टू 9टा जों बाइक रैली स्टार्ट खालायजानाय जाति ओ जागाव केबो सपाइनिया आरायदिसो थांथों
जतनो फाइ मानजक फैनांथों जाति केबु मिस खालाया हामबाय हामबायरो हायनाय जोंनि विशेष कलेज साइ थांजाक जोंनि फाइनाय 25 तारिख बाइक रैली मेगा बाइक रैली सक्सेस खालायना बागै जोंनि जत युथ तिब्रमथा TWF जतनो आं कबक मुं याफारो जोंनि बाइक रैली जे जोंनि रूट मैप सामाहाय जों ओ जागानो बुलायनाय विशेष कलेज जोंनि बाइक रैली नि जे मेन टार्गेट अबहा जे तिप्रा सारकनो ताबक अनेक बरक बा जोंनि तिप्रा मथारकनो जे तामानाय एडीसी एरिया दर गैहानै जे फुनुकना नाय दंमानि आबननो जों तामानाय जवाब रोनानि बागै जे बाइक रैली बिसिंते जोंनि जे पावर बा जोंनि जे थामसानि पावर आबनो जों फुनुइरुनाय अबनि बागै आं कबकनाय जत तिनि बाइक रैली दर फाइ मानजाक फाइनानै बागै 25 तारिख जों तामानाय इ मार्च मासे 25 तारिख जों जत मैते तन्नाय जतबो बाइक रैली दर फाइ मानजाक फाइनाय हामबाय सकनो tung plaza asam rifle school exam ranai rok roman script by question manya angai tung plaza raja khora agule asam rifle ring sringnai rok tamni hinmale cbs amjong mungri thani roman script by sungmung phaina tongmani bangla script by sungmung phaithani o nanglai jak ring sringnai rok bureau report notice tripura hambai tamni hinkai jeng tini belek kha khamu tamni hinmale tini cbs ni 10 ni exam toli tongmani board exam ini mani kok borong exam ini teman, jeng saimangka the student rok question paper paimani ajaga borok puji thani bon gap jengala paimani omo ha jengjali bagi nyo jeng PSF rok 1972 ni simi jengwa roman script ni bagi coba klai paimani je chini student rok chini angko aitor marok borok jate bongni future no kaham kerengit lang mantun pori thani kuno problem tang ton tam the students rok borok thido mana nang nai pori thani bo amon tino sin roman tin diman khai tomani tini sin students ro question paper exam center ro je paper question nukha boro school roman script by pori phelayo roman script by bono phurinu boto bo kheba boro school hai nukha je question paper bengali script by setup laijak ye boro jaga bo kirija khaba khawo je jin to pori phemani alada tino jaga hai nukha tek je alada script ngai exam start mani kok komane 10:30 bo bongni exam start ka prai 11:30 ka sakse exam starting inga nge omo kaisa school ni exam ya thun khamani exam ya board ni exam jehe tungi tongoba so omo government of no full responsibility kam ni himale prahani ni future rok bong thinangno government of haike thungi tomani omo belai jeng selam ya faru tam ni himale students rok borong ni bakhani musungoi ni jini mani kok roman skill na hari borok porna hani tini phale mani exam sidina han phale mani aja borok ni musumani script malia tini jeng saimano government jengno kok rijak je every exam center ro kaisa translator to ni hani phiaba tinio jaga pun translator krei last to chini asam rifle ni principal bong oron thia khorokcha bong ni master no kubini bosongni bokok borok manu honi khna oi bono translator hisabe bono borok bono help khana bagi chubai dika kok ngakai tini jadi o teacher kari ngakai o student no ni thinang tam khamu bong teacher tam khamu ini borok o teacher no maya ngakai borok ini exam borok ke mani switch mong khai kamu dai jengomono government na salamu timo jehetu roman script ni bagi demand khai toma bagai noro o roman script no puno politics khai o student no na hari simi hano o roman script ni demand no borok bosi o students ni future no right hand nang tumi sing phakla TBS ni furba da ba hainga TBS ni furbongka tiba TBS ni student rok bangla bai pori oi baksa english pori wa jaga borok abono complete khaisi ma kabar abon manage khaisi ga exam center thangai same issue TBS bongka student rok tabung cherong khai roman na hamjago jehetu jeng roman na adopt khaina kha a jaga bo TBS ni student rok roman bai sinam sumani phiaba borok bengali bai joy at least school phengjago onyo subject na poriu bengali bai a jaga borok amone manage khaisi ga phiaba chini CBS ni student rok bengali bai onek hasalo borok bengali script bai so borok ni future tamung nai ba ge jengomono government appeal khayo je omo hai chikon issue omo belai kotor issue যেমন language issue o jaga chini gobangma chini borok chini minister chini MLA rok tongo borok bo omo hai issue rok no
Isawai at least they beseng ngaba solution pasing tanan sikon huniang bong namun ko bong namun. Norok je bisingo hab mani koita rok norok hab mani. Sing hab kana 12 bar tabo koita tami to. Tabo almost areta baji dong ada. Areta principal memang ada malekha. Sing principal ni bagi nasingka principal cengno exam paisi sungai Malaysia tik video sungai bo Malaysia. Kalau time delay ini kan abang exam start ngani. Siapa principal ini asam rifle ni principal bo borong no student sungai tai 30 minutes baru dikah. Dai bong ni time delay kan ni. Siapa ceng saramu tunggu jenis ni mani ko exam ikhane jadi hai kai jeng jelas ayo bukan kai. Sini terus kang ni future cinta mengenai. Amun pelai jeng khusus kok borok subject no tiye horok busuk student tini oro exam simani jeng jas hema mane 16 ini kenabo 10 exam ini kenabo daga sekolah bo class ni tini exam tong mani 10 ini matric itu kan CBS ini matric kok thum panda khlai ka musu helde promati pra idol go pro final ang singai hini shakha pulano chini media friends no khatamya faro jengtini khatong khajani bisingtei salaina thangai tango eba saklaina thangai tango tini chino press meet flightani ani logio tango chini TTADC hapangni sports and youth affairs bedagni principal officer Jengjoton saimano chini TTADC Super League salkoloma chengmani yagulo tabuk paithakni batale mungna thoi tongo final match paithakni batale ngo chini aro narwai okra rom ngai haishok paine Mr. Mandar CEO of Northeast United FC tai khoroksa tongo Mr. Juan Pedro head coach Northeast United FC 22 तारीख मार्च चीनी दिबर जारानि सिमी और प्रोग्राम चेंज जाना ते पुलानो बेलाय बेलेखेनो खुलुमुंग ते खाखामिया परो चीनी बुबाग्रानि नायकल फांबाय ते चीनी ऑनरेबल सीएम नि ते दिलुंबाय जों TTADC हाबांनि बहागदै चीनी सिक्ला चालायरंनो थोंमुन हापर तुबोय बंगनो शाक हामतनिवै बंगनि कैरियर सिनामनानि बागै जों अ प्लेटफर्म खौ सिनामनानि जों गोबां मा थाइनि चीनी प्लेयार्स नो जों काम थोंमानि नुगै मानखा ए बसनो फाइने जराव जों बरंनो हाइकेनो बंगनि थिनां सिनामना बागै जों फुटबल जों चीनी युद्रंनो जों बागै कैरियर सामनिमान अब चीनी नाहारमुं तंमानि आमागेनो पाइथाकनि बातेले मुंगो चिनरो चीनी बुबाग्रा चीनी ऑनरेबल सीएम ते जोतो चीनी TTADC हापांनि चीनी आदं बरमना आदं सं आदिनो जों जोतो पालख्लायै चीनी फुटबल फाइनल मैच न जों नायलायने ते हास्तिनि जोतो चीनी खाका हमलो करगनो हाइनो जों TTADC हाबांनि बहागदै खाका हामे लाम सगो 22 तारिखो नरम जोतो पालबाक सगाय चीनी अ फाइनल मैच न नायनान बागै नरम जोतो फाइले जादि जों अ थोंमुनो जों जोतो पालबाक सगाय जों नायलायने तेसा हाइनो हाय तो ओमगे चीनी म्यूजिक हामजगै तंगनाय चीनी जोतो खाका हमलो करंनि बागै तिप्रा आइडल सीजन 2 ताकलाइनि अ बातेलायमुं बेचेबो
Horok babrok tak finalo tangka. Horaksa tanggo bukuk Asmika Deborma. Bukuk zit plong smai tiriang. Tay takuk Dinesh Jomatia. Bukuk Naputi Jomatia. Takuk Ananta Jomatia. Borok final batele mongo borok belai khana to kher sabai bongni talent no borok funung nai omahakena chung haino hai 23 tarik ni sarik bukhago chung chini khumlung je motor stand ara chung kotor khlai je final ni je samung eba pandano chung adino jotto palbak sakai chung adino nailene haino hai joto hastini chini music resam hamjak tonai chini joto khakam lugorongno khabe lam sogo the pride ni final ni salano joto palbak se phailedi chini kurungku khai resab nai chini je contestant borongno support khai borongni resam ni bisintui borongni talent of funugui biskango bora kujugo kaiman nantu omahakena chung joto palbak sake chung 23 tarik bahaino hai chung di praidalo chung joto palbak sake chung attend khale narolo abo chung saklai chane officially tai chini omono tongnai je chini talented na dina chung support khaman bisinti no bongni thinang obor tebo kuchu kai thang tung awan bagi chung joto palbak saklai chung adino chini final je di praidalo chung nailene ya joton free tai chini football bo ticket nangya joton free tanga chin lukurong bagai chin snaman joton chin lukurong bagai nai awan bagai chin norong joton khata hambe lamsogo joto phalai di chin palbak se play chin o final match no bo chung nailene tai chin o final match ni je dolai by chini west mo dolibro batelene jorang ko hainai mutu khari fine sarik ni duita tampurun simi o chini football match final match chengjang TTA edisini sebo khlane rok pension rangmanya ngai khorang ti salaika TTA edisini CEO ni habanogo haino hai jungjalo klaisa katabuk TTRC hapango sebok khlainarok tamni himmalile TTRC hapangni bising sebok khlainarok pension rangmaya ngai khoranti salaimani nukjaka tini tang salni chalo TTRC ni CEO ni thari limitation laika TTRC ni sebok khlainarok dakti no pension ma renai hinei report North East Tripura Tene 17 day of March 2025 Monday chini ADC authority ni chief chini CEO by chung manlaika chung phaimani oro uddesong khene chini pensioner rok pension thamani yago lofano bisa rokabaikha 13 mas rokabaikha mohai tei mayang tongo ketabok jara recently thanai borok mohai manani kuno boroni kuno ta scope kuding tongo boni bangai chung chini CEO by malai ni chung malaika borok malaika जोंनो सामानि हिखे बरनि एडमिनिस्ट्रेशननि पक्ष थेके बरनि पजिटिव दङो हनि बरक दङो ररानि बां साक्थार दङो खामै दङो हिसाबै फियाबा बरक स्टेट गभर्नमेन्ट थेके जे रां फैसा सफैया उ गावनि बाङै बरक जोंनो रबाय हिसाबै थांनाय रग गोबां मा पेन्सन ngै थांनाय रग दङ फियाबा नर हाइके डेपुटेशन रनानि नांया नर खेतामनि बागै मार खाबो थांनाय रग बरक जों उकब्र साका बरक ग्रेजुवेटलि रखांखे महाय पेन्डिं याखामु किन्तु तबक जेबाबे बरक पेन्डिं खलायखि बिखा तामनि महाय इंखा उकगनो सामानि बरक रायजो सरकारनि बखाबो बरक कक याखि सुलुता गेबनि बाङै जोंखेने बरन तबक जारा महाय 12-13 मास थांनाय बरन दाय 13 निंलांथों ताय जारा कतालखे पेन्सन थांनाय बरन बहायनो 2 मास पेसिङनो बरन जे मासाय बरनि ग्रेजुएटी बरनि डिप सैलारि के बरनि कम्पिटिशन आबो पारि रनानि बाङै जों खरो वस्तु दं नों जे पेन्सन माया प्राय 180 बरनि ता कोन प्रोसेसिं याखो माया ताबो एडिसि हापांबाय तो नरक साजाका स्टेट गभर्नमेन्ट नि थानियो यासि सुरजागो इनके नरक ताबो स्टेट गभर्नमेन्ट नि फाइसिङो के वानसुक यारु दं थांनानि बागै
na norok om su yora na thagnai जों सिनि अरो एडिसि नि अथॉरिटी जेहेतु एडिसि एमप्लॉय एसोसिएशन बा जों उसु जरावनो जों अंग्रानाय अथॉरिटी रो जिनि बाङै तुमा स्टेप ना जदि सिबरो नाम याखे बा बाबरो जिनि बाङै व्यवस्था याखे जों जदि नांलांखे जों स्टेट अफनो आबल तिसिं मा सालायनाय बियाबा सिनि एडिसि नि जरातिनो जों ता आबादत बर थिके बर साक्थार माने बर मुसुम माने बर बुखा खामानि आकन बर सामा जों गासैबो सिनि जों खाफुरि जों माफेल एता बन कौरो माबा norok he bo bodol ngai phele ka bo जों खने एडिसि एमप्लॉय पेंशनर एसोसिएशन जों ताबो आगेवो जों खलायनि नांगे तंमानि किन्तु ताबो माखलायखा उ पेंडिंग नि बाङै आंखे आबोनि प्रेसिडेंट आने आफराय जमातिया आने के रायो या सिनि फेन सोना हे के बा किसिंग सोना कारण अब बेले वान मासिया को आं बो खनाया को नर जेता सिनि प्रेसिडेंट नि न बसंका अबाहाय कुनि देबेसन ना बदि आं वानि 38 बोसोर सारि जीवन आं पेंशन नाना हिनै देबेसन मारल खनाया को आं प्रथम तो अमन प्रथम खानानि वान सगो कारण दां हिमालय जों जे प्रो साइक्रि रेगुलार थाइ दङ आफ्रो सिनि एक मास बेतन मायगा जों सिनि परिबारनो चालुङानि सिनि संसारनो चालुङा सराय खनाय पने रङ सांगन बेले कष्ट किन्तु ताबुक जे पेंशन मा मानि यगला ताक 13 मास कासे कासे 13 मास 10 मास 12 मास अबाहाय दंखा ओमा जे अवस्था कारण आबो प्रशासनिक जे अरो बरो खमराय तंनाय र बुसु जरतै आबो बुसु सामुं खायगे आबो त समु साइमिया इंगा आबनि बागे जों अब तिनी रानी नांखा सिनि परिबार जे एफेक्टेड अब कारण का जों ताबुक 13 मास बेतन मालिया माने जों बुइन थानि सामुदांनि सानै बिया जों त हाजिरा दंनि सानै जे बय 60 बोसोर कुन दिन माया कारण सिनि परिन कासे कासे परिन बसा काजाक कायने नि कक संजा काई मालिया बसा परनानि परिमालिया रुगिना जोंना नाय मालिया आंनि जिब नायजों माया ता रुगिना जोंना हानै जे आसाय दं माने आनि निजे ताबुं माया इंगा जों अमाके पाके सलनाय कारण आपनि बगै नां प्रशासननि साव जे सिनि एडिसो हापांग दंनाय रखनो जतै सम्बत आले दे संग रंखा हांके जों किसु ताले सिनि फेमिलि किसु गंगनो कारण तांनि हिमालय जे अवस्थाव जे तंमानो अब जों साना मतया जे पेन्सननि रांखौ जे सोंनारक मांलाखा कारण तांनि जों साया त तंमायाबले इंगा रां पैसा बुनि थाने नाव सलग नाव अमंग नाव कासे कासे इंद्र गोनां नाय साइ दंखा सब साइमान अपनि बेपार किन्तु ब्रंग अब जे अमा हाइके जतन माने का आनि मते का अब सिनि दुर्भाग्यजनक सिनि बखा कबाल सा हामलि हानि आंगवान सगो कारण तांनि हिमालय अमना आगे जरा माने रगु सताम का साइमिया इंगा जों ताबुक जे अमा हाइमानि यां दं हाके जों ताइ 2 मास न टाइम रि हरो 2 मास जों माने दा माय अब त किनो गो करि अब सिगुट करि इंगा जों तांग सलनाय 1 मास बेतन माय कष्ट मत 13 मास बेतन माय अब वा थंग माने कक दां खाबो अब वार मासि कक अब सारा तिरपान बरक नुथों अबन खानाथों कारण अब हाय अवस्था दं हाके सिनि नेक्स्ट फाइने बरक बंनाय अब हाय अवस्था नंनाय थाइग समखनो सिनि लुखुंनि जत्त दंमारा अब समस्त अबं थानायखा अपनि बागै मीडिया सिनि मीडिया किसिं समाज सावनर अमन सारा तिरपान कक किसा किसा साइ पिरि रेडी प्रत्येक चैनल हनांथों खानानांथों अबस्थ बेनर चाइ दंमाला तांखौ चाइ दं लाखिया ताबु बा संबुय साकाब्लांनो इंद्राज गोनां नाय चाइ दंगो केमने बंधु बान्धव साइग्रि रेगला खाया रंग जों गक समालि आरो जोंनर बेतन माका सोनार दिबरका बेतन माका खारि दंछु तांगे हिमालय जों सलंमानाव प्रत्येकटा जन 2000 3000 बरक लबर सलरि माने बा इंगो अब जों कयदिन चलि माने बाहायके ताइ इंद्राज गोनां राय मासावनि नारो रां माने हिसाब बुइनो इंद्राज गोनां 10 टाका 20 टाका इंद्राज गोनां रबो अवस्था हामिया अबहे अवस्था दंखा ओके एडिसि प्रशासन रो काहामके साखा बागै दांखा ना तामबो माहायनि वखासा एडिसि प्रशासन जुदिओ प्रथम থেকে বড় जुदिओ अबाहाके जुदि कन्टिन्यू ओरि तंका अबाहाके कोन दिन गया कारण स्टेटत अबाहियाले किन्तु कनिनि पेन्सन अमाहाके दिउ तंगानि को गया जे मास दुइजना थाके दुइजना खरनि खरंनि खरतांखौ कोनो आंखि कन्टिन्यू ओरि तंका हाल फायबा किन्तु 180 जना तिनि पेन्डिं थाबा तेबो फाइ दङ ताक पेन्सन ओके किन्तु बरो कन्टिन्यू ओरि थाङाके जों हालं लाख माहायनि वान सप्ता गता 13 मास मुना थं तंनाय को गेबले आबो गो अरो बंनिबो किसा पदस आंखौ वान संमानि ग बंनिबो अरो किसा मिस्टेक खाना बरो बाहाय कन्टिन्यू रेंग माने चिनि सिउ साब आबो साव करा रांनि क्राइसिस गराय सरकार थानि रां माय आबो असिकार खायनि को गया आबो सति गतना न खानानि जों वान सप्ता एने बुङो आं बुङो रतिया मन देब्रमा आं एडुकेशन एसेन तंमानि इंगा आं ताबुक संसानि बकासा जिएस बदलिया करमानि जरा सकपायखा हानि बागै बदलिया गारि बीजेपी बाना रमलायखा सन्जित देब्रमानि चाइतों मुंबाय
48 Koramsa Mondal President Sonjit Debromani Chaitung Mumbai Jamisora BC by Khobjang Notun Bazar Amsani Lukurok Joda Bodor Yakare 27 family ni 77 jona butar BJP ni bana rom lakha borongna BJP ni bana Yafri Lamsogoi Naharka Dolai district ni President Patiram Halam Vice President Lalfil Halam te Mandal President Sonjit Debroma Bureau Report Notice Tripura Tini korok pusuk korok tei busuk nukhni tini joining khagatei nung mondol president ngai borno truk lukrok din thani joining khai fai tong bongo tam hamja muya farnai tongadi jotno kurungka pulang nong nota pa habai chini media bondoro korok de chini etota bestoni moddebo chini program khai manja phemani bago ini belai tong thongmani jaga ini tong thongmani sal karon বিগত 25 বছর ধরে এই এলাকানি বড় কংগ্রেস সিপিআইএম যারা সমর্থনীয় অন্যান্য দল যারা সমর্থনীয় তারা আঞ্চলিক দল যারা কংগ্রেস অনেক বিভ্রান্তের মধ্যে তংমানি আইসা আশ্বাস তংমানি পূর্ণ খাইমাই একে বড় কারণ নরক যতন সাইমানো ত্রিপুরা হাও একমাত্র একটানো পার্টি তঙ্গ ভারতীয় জনতা পার্টি ও জাতি জনজাতি যতন তুই দিলই উন্নয়নের স্বার্থে সামুং খাইনাই একমাত্র দল বিজেপি তিনি 48 করমছড়া মন্ডলনি জামিছড়া নতুন বাজার যে যোগদান সভা ওর টোটাল 27 পরিবার নি 77 বুটার যোগদান খাইকা বেবো গোবাং তংমানি কাইসা প্রবলেম কাইসা ক্রিয়েট খাও জাগাও যোগদাননি খবর খানাও অনেকটা জায়গা বাধা বিত্তি খাইজাকা তারপরেও বড় দলে দলে ফাইয়ে 27 পরিবার ফাইকা প্রতিটা পরিবারনি বড় ফাইকা 77 বুটার বড় ফাইয়ে তিনি যোগদান খাইকা আনে ও যোগদানও চিনি হাসিং ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট তংমানি মানগাঁও পতিরাম ত্রিপুরা মহোদয় এবং অন্যান্য মন্ডল নেতৃত্বের তংমানি এবং যারা যোগদান খাইনাই বড় যত্ন তুই দিলিনো তিনি ও যোগদান সভা খাইজাকা আং বরং থানে কাইসান আশ্বাস এবং নং মিডিয়ানি মাধ্যমে কাইসা সাকলাই নমুসু কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি বরকনি সামুং বরকনি করি বরক ত্রিপুরা চুপ যায়া যারা করি এলাকা যার অধিকার মান থায় অবনতি সে সামুং খাই উন্নয়নতি সে সামুং খাই প্রতিটা সময় প্রতিটা মিটিং ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট সাথে বক্তব্য সাকানা বরক যারা নরক খানায় নরক খানা কারণ উন্নয়নের স্বার্থে সামুং খানের চেষ্টা খাইও যার নে অধিকার মান থায় বৌনি ইয়াগো হনার নাই বক গসাক গখরাং কর্ম বাই রাজনীতি খাইয়া মান থাইনা কিসে রাজনীতি খাইयो গরি বরন বন বাহাইকে বনি জায়গা সরকারি সুযোগ সুবিধা হই বন সমাজতি সাইমান অবনতি সে রাজনীতি খাইনার চেষ্টা অনবাজেন মিডিয়া তুই আং যতন থানে আশ্বাস খাইনা মুসু খাইদি ইয়াক বাই ইয়াক মিলিলাই এই করমছড়া বিধানসভা যাতে যতন একত্রিতভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির শক্তিশালী খাইয়ে এলাকার উন্নয়ন এবং সমাজ পরিবর্তন ভাইকে খাইমান ও আশ্বাসন ইয়াকি আং যতন লামসুল বব থুংরুং বেটেকনি বিসি ফাই তিনি যোগদান খাইবেন তিনি আইএমপিটি দলনি চিনি আগিনি ইলেক্টেড চেয়ারম্যান ভাইস মেম্বার প্রতিনিধি বনি মাধ্যমে ফাইকা চিনি পদ্ম মোহন ত্রিপুরা মহোদয়নি ইয়াকতই তাই চিনি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা চিনি YFT সংগঠন হইতে বইয়ত এটা নেতৃত্ব তংমানি বনি মাধ্যমে ফাইকা চিনি ত্রিপুরা মথানে কয়েকজন লিডার নেতৃত্ব দং বনি মাধ্যমে ফাইকা এবং সিপিএম নি কিছু অংশ চিনি ওর ফাইকা আং যতনা হামবাইয়া ফার চিনি 48 কর্মচারী মন্ডল আং অংখা 2016 অবধি খাই আং আগে আইএমপিটি নি মেম্বার তংমানি মেম্বার 5 বছর মেম্বার খাইমান পরিও এরপরে আং তো কোনো পার্টির উপর হামলিয়া তারপরেও বিভিন্ন সমস্ত দিনে ভারতীয় জনতা পার্টি যে কাজকর্ম বংনি যে ডেভেলপ খাইমানি উন্নয়ন খাইমানি অবননাই খনই নুখনই এরপরে তিনি নেক্সট জেনারেশন চেরক খনাইনি যে বেকার তংমানি বেকার অনেক কিছু কম বেশ সুধারাই রখা একাই তিনি বিভিন্ন এলাকাগত তিনি কারেন্টনি হইতে হ্যাঁ একদম লামানি হইতে তৈনি হইতে এবং অনেক কিছু ডেভেলপ খাই ফুনুকা অনবাগে যতন কইও আং যখন তো আং দীর্ঘ 5 বছর মেম্বার খাইমেন পরেও আং অনেক কিছু মানে যা খাইমে তো খাই কেন কিন্তু এত ধরনের খাইমিয়া কেতাবক অবনি সামুং বাতাং রং আর বাইসা
गाम खायै तांगै फुंनानै हिनय नो आं BJP नि बानारो मैतुनै हापायका आनि बुमुं अंखा पद्ममोहन त्रिपुरा वे जामिसरानि 21 नम्बर बुथ नि आं BJP पार्टी अफ फायै गामियाम सेनि हामक्राय बुसुक जराते हामक्राय खलायमान होनायनि नोंथांनि पुजो दं आं पयतो दङ जे ताकसाक जरतय बक जेबाबे काम काम खाय दङ हिंकाय भबिष्यरबो आरबो खायतो तक हिनै आशा खायो हिंकाय तारपरे बक जोंनो जों बाय बक बाय सहयोग देखायो जों आरा जों गरिब गुनानि बागै जों हेल्प खायनाय अबन बागै जों तां बातां रमनान बागै फायका फले आसुनो बबोदन नोङो फुमन नोंखौ आं एमने आगियो 2016 नि आईएमपीटी नि मेम्बार नो आं प्रेजेन्ट बुदा ता प्रेजेन्ट बर्तमान आं नगनो आसक जाक नगनि आसय तमन न तागार बायसा सां बातां तांनानै बबोदन नि नोंथिनि BJP अ बानारम पहिलानो आं जेने मीडिया ताखुक रेसपेक्टेड मीडिया पर्सन दंना हामबाय दिनै आं फाइमेन अंखा जुबनि युथनि प्रेसिडेन्ट तंमनि आईएनपीटी बदलनि आईएनपीटी पार्टीनि प्रेसिडेन्ट तंमनि अबनि परियो आं ताबक दिनैनि साल गाम दिनो आं BJP नो हामजागै BJP नि फ्लैग न रमय आं फाइनै सालाबो फ्यूचर गाम खै बकबाय सामु तांनान बागै आं तिनि 27 फैमिली प्लस 77 भोटार न तयै आं तिनि BJP नि फ्लैग रमखा हामबाय BJP नि तामो तांबतां न काहामनो हरै नों मानि खलाय BJP नि विभिन्न धरनेर तां बाटां बंनि जे लामा कलमा विभिन्न धरनेर साप्लाय वाटार जागा जागा रय दङ जों बायथां नंगौ प्लास जोंनि कर्मचारी जोंनि बेकार सिचुएसन न सल्युशन खायनायनि बागै आं बंनि तांमुंना हामजागै आं तिनि बंनि बेनार फायका आनि मुं धनन्जय त्रिपुरा कामी वेस्ट जामिरसरा प्रेसिडेन्ट राबार बागान दं Bisramgons video joti ringnokni nangkungmani mani khogitelangkha shikhok bodolo Bisramgon video joti ringnogo horkuthuk jorao ringnokni nangkukmani documente computer hard disk khogitelangkha shikhok bodolo okoktumano khanawi Bisramgon PSD naimung thango Bisramgon jodi video ringnogo phaye shikhok rokno tangi khai romnani bagi ongkhorka hnei koktumao saiman kha u notice Tripura আজকে রাতেই হয়েছে ওদের ঘটনাটা তো আমরা সকালে যখন মর্নিং এর স্টাফে এসে পড়েছি তখন আমাকে খবর দিয়েছে সকাল 7টায় যে চুরি হয়েছে আমাদের দেখুন নিঃশব্দ খোলা কয়েকটা রুম খোলা এক্সাম রুম খোলা আমার রুম ভাইস প্রিন্সিপাল গ্যাস সেকশন এস্টাবলিশমেন্ট সেকশন এবং ক্লাসরুমগুলিও খোলা ছিল তো চুরি হয়েছে হার্ড ডিস্ক দুটি হার্ড ডিস্ক নিয়ে গেছে সিসি ক্যামেরা এবং হার্ড ডিস্ক কম্পিউটারের এটাও চুরি হয়েছে এবং সব কিছু লন্ডভন্ড করে রেখেছে 7টা রুম খোলা আছে এখন 7টা রুমে ঢুকেছে তো এক্সাম রুমের কম্পিউটার নিয়েছে এটা হার্ড ডিস্ক নাইট গার্ড আমাদের এখানে নাই নাইট গার্ড আমরা জিজ্ঞেস করতে পারিনি যেহেতু নাইট গার্ড নেই হ্যাঁ আমি সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 7টায় আমি থানাতে খবর দিয়েছি ওসি সাহেবকে ওনারাও পুলিশ পার্সোনাল পাঠিয়েছেন তো ওনারা বলেছেন ওনারা না আসা পর্যন্ত আমরা যে এখানে যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেখানে কাশি না যেতে এবং কাজ না করতে স্যার এটা কিন্তু পরীক্ষা আছে আমাদের আনসার স্কিলগুলো আমাদের কাজ করতে হয় আমাদের প্রেজেন্সেই আমরা এগুলি কাজ করব স্যার ইসলামগঞ্জ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বিদ্যাজ্যোতি স্কুল সিপাহীজলা স্কুল Timan nangyani bagay lama wala buksak tayo lama kasuna nangka puang bari amsani lukuro Hainu hai tuini jungjalo klaisa ka puang bari amsani lukurok haini bagai o amsani lukurok tini tang salni salo lahar kasuna nangka yago khola buksa ti khrene di sini mangri o tamosaka puang bari amsani lukurok beautiful Northeast Tripura Nok tini tahun baik rasta buruk klay mani. Seng tui mani bagai maklay mani seng puang bari bolong andara tongoi tui ni bagai belai keno obak. Kuno supply keroi tui ni ekor kuno pai nai pia seng no tui mani ya seng 15 din thaga supply nosto tui ni officer kuno jogajog keroi bolong video bo jeng mai kuno nai pia seng no tui mani ya seng tak koi din thaga jeng mai sai to tui ni ya tong manai diba seng na pai nai badi
কোংবাড়ি ব্লকনি আন্ডারাव ফাইনাय फायदि जोंना आसो এই প্রশাসন থেকে DWS নি কোনো কর্মী রক ফাইয়া ফাইয়া কোনো ফাইজে গিয়া কোনো নাই ফাইজে গিয়া এই সময়ে কোনো ভিডিও ফাইজে গিয়া তাবো মানে যতক্ষণ ভিডিও তাবো পর্যন্ত কোনো ফাইজে গিয়া जों 2 ঘন্টা 3 ঘন্টানি থাকা তাবো কোনো দেখা করে DWS নি বা ভিডিও প্রশাসন থেকে কেউ ফাইয়াকলা ননে অবরুতি ছিয়া না তিসাইয়া থ্যাংক ইউ Tripper malkhung bai auto malkhung dadak sidak thutelai cheka chokai englaikha pati mung gokul nokar amchayo haino hai dadak sidak thutelai kha tripper malkhung bai auto malkhung khotigrai PS bai khobja gokul nogor kali mondir amchayo auto malkhungo kajak probon malakar mungui khorksa borok sakdokuman kha hini saimankha paithago tripper malkhung chalung nai nobo nai mathang bodolok greptar khlai telangka hini bo saimankha Beautiful Northeast Tripura Mukumu narang nabagai choni nok tangai tongsinai komala reglak mukumuro Terek kemawai tongo sesutini simi nogi phaimani mani khani rok abahaino son bai tangjang nog rok nogle tabu kami amse bising rogoi simi nogo abahai soni nog rok salphake building nog rok mangsi tangai tongjago tai sonni jagao 3 bai nok se tangai tongbai siu borok rok nai nedisini mangpilo tamsakha Beautiful Northeast Tripura সন করতে গানছেন কি করবেন সন এটা কোরআনে বেচবেন ওই হলবাড়ি ওই টাকা করে লাগে তবে অনেক কষ্ট লাগছে এটা দাম পাওয়া যায় না 800 টাকা Emela shopna debor mano ware wai saphana muksa jai khlaije ni saka horini mura amsani lukurok Mandai subdivision ni bising khobjak Nuwadi Panchayat ni horni mura amsani lukurok belekno tini jingjal khlaijak koktomari bi saimankha disibri ngna nai tongo o kamio tini jingjal haste hapang PWD tai DWS ni bising ti engineering rok jol jibon mission hne water tank sinamani kyaba samung khlaibe sinino samung ode mode khlai tai samung khlailia Hani bagai amsani lukurok MLA Somna Debroma Executive Engineering Pike Das tai Assistant Engineering Nirmolen Duchakma songna ware wai saphanok khane naijle boroni kok hani bagai kokthumni bukhakti saka horini mura amsani lukurok khane naidi boroni khuptino shirai khetam saka Beautiful Northeast Tripura Sibese kaka oba hake tini bial noni o amsayo jonogondo timaya ni o amsayo pasbo so kaka Pasbo ni bagai biar sinar kero oni tiyo bab kai emino yang o sudo tenenan kimia pu cintu kimia boro bo cintu kuna kono rabo bo অসুবিধা বেলাইনো অবশ্য অসুবিধা এমনি টাঙ্গি তো কলাং থাকা তাওসো জতে সামু চালো খায় খো নরকে বরফ নিতে তি রকমান তো Ingke tabu kuan itu lo kuan bisa kurui nema tongta ko kuan baca emne tabu no o amsa ni emle no norok sasaka emno amsa ni emne to dim sadak no sadak ko no na pia ko tang ke ko din asu diko din bar tong ti ko pas hoi bo soket tong ti ko baca Emne obo tei tomno salu jakai o amseni lukorok belaino teini biani yakka kana haise belena kaka emne o amseni mungtamo ba kinyam tan mungtam kamo kinam tan mungtam kamo purbo nobadi na ini mo
An mong de diren jurut de berma. Bobolok mesin kalai. Mandai. Mandai na. Mandai blok. Haste hapang ni sarkar no tam kesana musung oba haikai tini biar ni yakak na bagai tam kesana musung. Oh, abo de abo kain coba sini jadi dakti ko kas kelai sing ti mang kai balai sing handak ta bahasa. Emela Ranjit Das no shapano mungsa jai khlai jaya kami amsani lukurok no. Jotonbari Gorjon Tila amsaya water tank hami angma bai belekeno tini jingjalo klaijak o amsani lukurok. Abo hanya bagai o nanglajak Gorjon Tila amsani lukurok. Hanya bagai khorang tisa laika Emela Ranjit Das ni mungoi. Bureau Report Notice Tripura. দিন চলে জলের কোনো খবর নাই এই জুড়ে রিং করলে সুইচ অফ স্টাফরা কাছে গেলে স্টাফরা লুকিয়ে চুকিয়ে থাকে কালকে আমরা ইসলাম 20-25 জন স্টাফরারে গর্জন টিলার যতনবাড়ি হ্যাঁ ডেপাসুরি গর্জন টিলা হ্যাঁ এখন পর্যন্ত জলের কোনো পাত্তা নাই এই জুড়ে জল করলে রিং করে না এমএলএ রিং করলে এমএলএও ধরে না এমএলএ কোনো জনসাধারণের খবরই নিতেছে না জল কেন নাই এমএলএ রঞ্জিত দাস 3 দিন ধরে আমরা কোনো জল গাড়ি দিয়েও জল দেয় না কিচ্ছু না কইলে গাড়ি ভাড়া নাই স্টাফরা আমরা কি করবো আমরা নিরুপায় অফিসটা গর্জন টিলা নিয়ার ফায়ার সার্ভিস মানুষ হাহাকার জলের লেগে জল পায় না জল এই ওয়াটার সাপ্লাই জল ছাড়া কোনো বিকল্প কোনো জলের রাস্তা নাই Tini ni kok borok kok temo asuk zora tina salbrum ni kok borok kok tema nai mana ni bagai soy woi nai tong ni notice Tripura Channel.